آپ کو بتائیں گل پلازا میں خوفناک آتش زدگی کے بعد ریسکیو آپریشن جاری، ایک اور لاش مل گئی، جاں بحق افراد کی تعداد 28 تک جا پہنچی، 80 سے زائد لاپتہ ہیں۔ قدرت کا زندہ معجزہ، قرآن مجید آتش زدگی میں محفوظ رہی۔ چیف فائر آفیسر نے کام مکمل ہونے کے لیے 1 ہفتہ مانگ لیا۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ گل پلازا سے جو سامان نکل رہا ہے اس کو KMC گراؤنڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ سانحہ گل پلازا، 400 تباہی کے مناظر، شاپنگ پلازا سیاہ اجڑی عمارت میں تبدیل، قرآن پاک حیرت انگیز طور پر جلنے سے محفوظ رہے، ایک ورک کو بھی نقصان نہ پہنچا۔ ریسکیو اہلکاروں اور اہل علاقہ کے اللہ اکبر کے نعرے۔ ریسکیو آپریشن میں آج بھی تمام محکمے مصروف رہے، لواحقین شدت غم سے نڈھال، شہر کی فضا سوگوار۔ آپریشن کنٹینیو جاری ہے اور ابھی جو ہے بیسمنٹ کی بھی ہمارے پاس اطلاع آئی تھی کہ بیسمنٹ میں فائر ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ جہاں پر ہم بالکل آگ کے شعلے دبا دیتے ہیں، یہاں تک کہ وہاں پر اسموک بھی نہیں رہتا، ہیٹ ہوتی ہے معمولی سی، تو 2 گھنٹے 6 گھنٹے 8 گھنٹے بعد پھر اطلاع آتی ہے کہ جب وہ اسموک کھڑکیوں سے باہر نکلنے لگتا ہے کہ یہاں پر ہے۔ ایس ایس پی سٹی عارف عزیز کا کہنا ہے کہ رمپا پلازا کو تالے لگا دیے ہیں، کسی کو جانے کی اجازت نہیں، جو سامان نکل رہا ہے اس کو KMC گراؤنڈ میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ ہم نے وہاں پر تالا لگا دیا ہے۔ کچھ ہمیں ریسکیو کے جو ہمارے ادارے ہیں انہوں نے ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ ہم اوپر جا کے کام کرنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو الاؤ کیا تو کوئی 10-12 لوگوں نے کل اس کا فائدہ اٹھانے کی کوشش کی، وہ ہم نے ان کو ریموو کیا فوراً، اور وہاں پر آج ہم نے مزید نفری لگا دی ہے تاکہ کوئی غیر ضروری طور پہ وہاں کوئی نہ آئے۔ گل پلازا کا 40% حصہ منہدم ہو چکا۔ DC جاوید کھوسو بولے خطرہ برقرار ہے، کسی بھی وقت مزید حصہ گرنے کا خدشہ ہے، ملبے تلے زندگیوں کی امید ہے، تاجر تعاون کریں۔ میزنائن کلیئر کیا ہے فرنٹ سائڈ کا، اور فرسٹ فلور پہ گئے ہیں، دین سیکنڈ فلور پہ اور تھرڈ پہ ہم سرچنگ کر رہے ہیں کہ ہمیں کوئی سروائیور یا ڈیڈ باڈی مل جائے۔ تو ابھی پروگریس، ابھی کام چل رہا ہے ہمارا، بلڈنگ کی کنڈیشن کو دیکھتے ہوئے ہم تھوڑا سلو جا رہے ہیں، اور تاکہ ہمارے سیفٹی ورکرز، ریسکیو ورکرز جو ہیں ان کی سیفٹی کا بھی خیال کیا جا سکے۔ گل پلازا سے ملنے والی لاشوں کی شناخت کا عمل جاری ہے۔ جامعہ کراچی کی سندھ فورینزک DNA اینڈ سیرولوجی لیبارٹری کو مزید 6 لاشوں کے DNA سیمپل موصول ہو گئے۔ DNA پروفائلنگ کے لیے 37 لواحقین کے نمونے بھی SFDL پہنچا دیے گئے۔ SFDL کے ذرائع کا کہنا ہے کہ لاشیں بری طرح جلی ہوئی ہیں، DNA نمونے کی پروفائلنگ میں وقت لگ سکتا ہے۔ اندھیرا، دھواں، بند دروازے اور آہیں سسکیاں چیخیں، سانحہ گل پلازا کیسے رونما ہوا؟ دل سوز داستانیں سامنے آنے لگی ہیں۔ پلازا جلتا رہا اور رشتہ دار باہر بے بس کی تصویر بنے رہے۔ آتش زدگی نے درجنوں خاندانوں پر قیامت ڈھا دی، کسی کو بھائی، کسی کو باپ اور کوئی بیٹے کی تلاش میں 65 سالہ قیصر کی بیوی، بہو، سالی کا کچھ پتہ نہ چلا۔ پیاروں کی زندہ لوٹنے کی امیدیں دم توڑنے لگیں۔ پلازے میں آتش زدگی کے بعد کسی کو راستہ نہ ملا۔ اہل خانہ مسجد کے راستے اندر گئے، کئی لوگ بے ہوش تھے۔ عین شاہدین نے آنکھوں دیکھا حال بتا دیا۔ دکانداروں کا کروڑوں کا سامان راکھ کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا۔ السلام علیکم۔ میں چاروں طرف سے پھنس چکا ہوں گل پلازا میں، بہت خطرناک قسم کی آگ لگی، میرا نکلنا بہت مشکل ہو گیا ہے، مجھ سے کوئی غلطی ہوتا ہے وہ معاف کر دینا۔ یا اللہ، ارے دروازہ توڑو۔ علی بھائی باہر آ گئے، اندر آ گئے، کھڑکی توڑنی پڑے گی۔ علی بھائی یہاں پہ آ گئے۔ ہر طرف اندھیرا، دھوئیں کے بادل، آہیں، سسکیاں، چیخیں اور دہائیں۔ کئی ماؤں کے لال بچھڑ گئے، کئی خواتین کے سہاگ اجڑ گئے، بیٹیاں اپنے والد کی تلاش میں یہاں وہاں بھاگنے پر مجبور۔ سانحہ گل پلازا، کئی قیمتی جانیں ضائع، درجنوں زخمی، متعدد تاحال لاپتہ۔ سانحہ میں 65 سالہ قیصر علی کی بیوی، بہو اور سالی کا بھی سراغ نہ مل سکا۔ اپنوں کی تلاش میں قیصر علی غم سے نڈھال، بولے میرے گھر کے 3 افراد اب تک نہیں ملے۔ کوئی نہیں ملا، کچھ نہیں ملا، نہ کوئی شناخت ہوئی ہے، نہ کوئی ہمیں انفارمیشن کسی اس سے مل رہی ہے۔ اسپتال میں جو لاشیں گئی ہیں وہ پوٹلیوں کی شکل میں گئی ہیں، اس کا نہ کوئی پہچان ہو سکتا ہے، نہ کوئی شناخت ہو سکتا ہے۔ ان کا DNA انہوں نے کلیکٹ کر کے پلازا میں لاپتہ ہونے والے نارتھ ناظم آباد کے میاں بیوی اور بیٹا شامل۔ 45 سالہ عمر نبیل، ان کی اہلیہ ڈاکٹر عائشہ اور 14 سالہ بیٹا شاپنگ کرنے آئے۔ کیا کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ کب تک جو ہے باڈی مل سکتی ہے؟ نہیں، یہ تو کوئی، ہم تو خود آپ لوگوں پہ ڈیپینڈنٹ ہے کہ آپ لوگ کچھ ہمیں پتہ کر کے دیں، ہے تو کوئی جواب نہیں ہے۔
गुमशुदा अफराद की लिस्ट में नाम लिखवा दिया आपने? जी जी वो तुमने लिखवा दिया। सानहे के बाद न्यू कराची के रिहायशी ज्वेलरी शॉप के मालिक आदम के अहल खाना भी किसी खबर के मुंतज़िर। अस्पताल में नाम दर्ज करा दिया लेकिन ताहाल कोई सुराग नहीं मिला। ज्वेलरी की दुकान पे। उनकी उम्र क्या होगी? उम्र तो पहला पता नहीं मुझे, 2 बच्चों का बाप है। हाँ। कब से यहाँ पर आप मौजूद हैं? आपकी फैमिली के कौन कौन लोग यहाँ? उसकी अम्मी आई है, उसके भाई भी आए हैं, मैं भी आया हूँ। सानहे के बाद हसन अली की भी दिल दहला देने वाली दास्तान सामने आ गई, जो मदद के लिए पुकारता रहा लेकिन कोई पहुंच ना सका। उसका भी कोई पता नहीं चल रहा। हाथ में तो उनकी मिल गई है आज रात को 3 बजे, लेकिन उसका नहीं पता चल रहा। उसका क्योंकि शनाख्ती कार्ड नहीं था, इसकी वजह से उसकी नहीं मिल रही बॉडी। हसन अली के अहले खाना ने अस्पतालों की जानिब से अदम ताउन का भी शिकवा किया। प्लाजा में हफ्ते की शब लगने वाली आग ने जहां कई घराने उजाड़ दिए, वहीं दुकानदारों का करोड़ों रुपए का सामान भी राख के ढेर में तब्दील कर दिया। ताहम सानहे में लापता होने वाले अब भी अपने प्यारों की वापसी के लिए आस लगाए बैठे हैं। आपको बताएं, गुल प्लाजा में लगी होलनाक आग ने कई मासूम जानें निकल ली। इन्हीं मुतासा खानदानों में एक खानदान लापता अबरार का भी है। 18 साल अबरार गुल प्लाजा में काम करता था। आग के बाद से उसका कोई सुराग नहीं मिला। इसके बाद घर सफ़े मातम बिछी है और हर लम्हा क़यामत बनकर गुजर रहा है। रिपोर्ट करेंगे राहिल बेग। ये अबरार का घर है जहाँ खामोशी भी मातम कर रही है। हर आँख अश्क बार है और हर चेहरा गम की तस्वीर बना हुआ है। आग के बाद से अबरार लापता है और अहले खाना की उम्मीदें दम तोड़ती जा रही हैं। मुझे पता था ये हादसा था तो मैं तो अपने बच्चे ने भेजती नहीं। मुझे अपने बच्चे प्यारे, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। लखते जिगर की जुदाई पर माँ गम से निढाल, जो रोती आंखों और सिसकियों से सवाल कर रही है, बेटा काम पर गया था लेकिन अभी तक नहीं आया। मेरे इब्रार ने करते हुए 5-6 साल हो गए। मेरा बच्चा से हमारा घर चल रहा था। मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे मेरा बच्चा सलामत चाहिए। मेरे से कोई राब्ता किसी से भी नहीं होया। मेरा काले ने भी छलांग लगाई, ऊपर से मेरे बच्चे ने पता नहीं अपने भाई के चक्कर में अंदर गया। अबरार के वालिद की आंखें भी अश्कबार, मगर लहजे में सब्र तो है जो अब टूटता जा रहा है। भाई के गम में डूबी बहन का कहना है, अबरार मेरा छोटा भाई था, वो घर का सहारा था, अब घर में सन्नाटा है। मेरा बहुत प्यारा फूल जैसा भाई था, उन लोगों ने छीन लिया। कोई हमारे को नहीं दे रहा मेरा भाई। हमने उसके नंबर पे फोन किया था, 15 मिनट कॉल लगी, उसने बोला भी नहीं, कट गई कॉल खुद ब खुद, उसका मोबाइल बंद हो गया। कोशिश की, मैंने मस्जिद तक गया, उनने एक लड़के को निकाला, अपनी दुकान के लड़के को बाहर निकाला और 4 आंटियों को बाहर निकाला उसने। उसके बाद वो खुद अंदर कहीं गिर गया, उसके बाद वो मिला नहीं। गुल प्लाजा की आग ने सिर्फ एक इमारत को नहीं जलाया बल्कि कई घरों की उम्मीदें भी राख कर दी हैं। अबरार के अहले खाना आज भी किसी मौजे के मुंतज़िर हैं कि शायद दरवाज़ा खुले और अबरार वापस लौट आए। कैमरामैन जानशेर बलोच के साथ राहिल बेग, सिटी 1। सानिया गुल प्लाजा में नई अंदोहनाक कहानियां जन्म लेने लगी हैं। शॉपिंग प्लाजा में अपने प्यारों से महरूम होने वाले डीएनए सैंपल देने के लिए परेशान हैं। पुलिस सर्जन डॉक्टर सुमैया ने लापता अफराद के अहले खाना के मजीद डीएनए हासिल ना करने का एतराफ़ कर लिया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। गुल प्लाजा में लगने वाली आग ने हंसते बसते घर उजाड़ दिए। मुतासरीन पर जुल्म के पहाड़ टूट पड़े। सिविल अस्पताल इंतजामिया की नाअहली खुलकर सामने आ गई। लापता अबरार का भाई डीएनए टेस्ट कराने के लिए दरबदर। लापता अबरार वल्द अकरम के भाई का कहना है कि पीर की रात 9 बजे डीएनए कराने के लिए सिविल अस्पताल आया तो कहा गया डॉक्टर्स चले गए, मंगल को आना, आज सुबह 10 बजे से मौजूद हूँ। अभी तक डीएनए नहीं लिया गया। मेरी गुल प्लाजा की बेसमेंट में दुकान थी, सब जमा पूंजी आग की नजर हो गई। 10 बजे के बाद गुल प्लाजा के दरवाजे बंद हो जाते थे। धुआं ज्यादा और दरवाजे बंद होने के बायस बच्चे, औरतें और दुकानदार फंस गए। आधे घंटे पौने घंटे के बाद इन्होंने बोला कि डॉक्टर अभी जा रहे हैं, सैंपल भेज दिए गए हैं, कल आना आप 9 बजे। तो हम आज 10 बजे आए हैं, 1 घंटा और लेट, ताकि थोड़ा सुकून से काम हो जाएगा। सुबह शायद 9 बजे नहीं आए, लेकिन अभी आए। अभी बोल रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा, डॉक्टर नहीं आए हैं। 9 बजे बुलाया था अभी सुबह में।
उधर पुलिस सर्जन डॉक्टर समिया का कहना है कि पहले मौजूदा बैकलॉग खत्म किया जाएगा, उसके बाद मजीद डीएनए लिए जाएंगे। झुलसी हुई लाशों के डीएनए में वक्त दरकार है। अब तक 20 लाशें सिविल अस्पताल लाई गई हैं। 7 अफराद की शनाख्त हो चुकी है। एक शख्स तनवीर की शनाख्त कौमी शनाख्ती कार्ड के जरिए हुई। 27 डेड बॉडीज अब तक हमारे पास, डेड बॉडीज तो नहीं है, 6 हमारे पास डेड बॉडीज थी और बाकी जो है वो रिमेन्स हैं। तो वो रिमेन्स में से भी जो 2 लोग हैं, एक को CNIC से और एक को उनके लॉकेट से शनाख्त किया गया है। हाउएवर उन सब के DNA सैंपल्स लिए जा चुके हैं। सो 27 में से अभी हमारे पास जो शनाख्त हैं वो 8 डिप्टी कमिश्नर साउथ के ऑफिस में सानेह से मुतालिक इंफॉर्मेशन डेस्क कायम कर दी गई है। समीउल्लाह संजरानी के मुताबिक 12 लाशों की शनाख्त हो चुकी है। 8 की शनाख्त की जा रही है। 83 लवाहिकीन ने नाम रिपोर्ट किए हैं। गुल प्लाजा सानहे के बाद मलबा हटाने का काम बिला तातुल जारी है। KMC की जानिब से भारी मशीनरी और दर्जनों डंपर्स के जरिए मलबा मुंतकिल किया जा रहा है। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। सानेहा गुल प्लाजा कौमी अलमिये पर दिल गिरफ्तार। हैवी मशीनरी के जरिए मलबा उठाने का काम बिला तातुल जारी। गुल प्लाजा में लगने वाली हौलनाक आग के बाद तबाहशुदा इमारत से मलबा हटाने का काम बिला तातुल जारी है। हुक्काम के मुताबिक गुज़िश्ता रोज से ताहाल 70 डंपर मलबा गुल प्लाजा से KMC मशीनरी पोल वर्कशॉप गटर बागीचा मुंतकिल किया जा चुका है, जबकि मजीद मलबा हटाने का काम जारी है। पूरी KMC की टीम मेयर साहब की हिदायत के ऊपर हमारे डंपर लोडर KMC के ये जो है काम कर रहे हैं और तकरीबन 2 दिन से जो है ये अमल जारी है सारी है। और जो भी देख रहे हैं आपके सामने शॉवल भी यहाँ लगा हुआ है। मज़ीद हम जगह बना रहे हैं क्योंकि हमारे पास जगह जो है शॉर्ट है और जो है काम बहुत ज़्यादा है। अभी एक हिस्सा इसका समझ लें आप यहाँ पे है, काफ़ी मलबा पीछे जो है बाकी है। मुलाजमीन कहते हैं गुल प्लाजा का मलबा ज्यादा होने के बायस मुल्हिका जमीन इस्तेमाल की जाएगी। मलबा ज्यादा और मलबे की मुंतकली के दौरान किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बचने के लिए मशीनरी पोल की सिक्योरिटी पार्क कॉलोनी थाने की नफरी ने संभाल रखी है। दूसरी जानिब शफाफियत को यकीनी बनाने के लिए गुल प्लाजा के मुतासरा ताजिरों के नुमाइंदे भी मशीनरी पोल में मौजूद हैं, जो मलबे की मुंतकली के अमल की निगरानी कर रहे हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि शहर की तमाम मार्केटों में फायर अलार्म सिस्टम लगाने का जामे मंसूबा तैयार किया जा रहा है। ताजुर रहनुमाओं ने एतराफ़ किया कि मार्केटों में फायर सेफ्टी के इंतजाम नहीं हैं। काविश मेमन की रिपोर्ट। सानेहा गुल प्लाजा पर ताजिर बिरादरी सोगवार शॉपिंग मॉल्स में फायर सेफ्टी निज़ाम फाल बनाने का मुतालबा कर दिया। कराची चैम्बर के साबिक सदर जावेद बलवानी ने कहा कि फायर सेफ्टी निज़ाम लगाना इमारत बनाने वालों की जिम्मेदारी है, जबकि बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम जांच के बाद इमारत को मंजूरी देना होता है। मार्केट्स में फायर अलार्म सिस्टम लगाने का जामिया मंसूबा तैयार किया जा रहा है। देखें, ये जो बिल्डिंग बनाता है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ये बाकायदा बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी का काम है, समझे। वो अप्रूवल देते हैं। दुनिया के अंदर तो बिल्डिंग का अप्रूवल देते हैं तो बाकायदा फायर डिपार्टमेंट आगे सर्वे करता है कि चारों तरफ फायर टेंडर घूम सकता है नहीं सकता। हम जो है तमाम मार्केट्स के अंदर फायर अलार्म लगवा रहे हैं। फायर अलार्म का फ़ायदा क्या होता है, किसी भी फ्लोर पे आग लगी तो सारी मार्केट को पता चल जाता है। 10-15 मिनट में लोग बाहर निकल सके ताकि जानी नुकसान ना हो। ताजिर रहनुमा इस्माइल लाल पूरिया और हुसैन कुरैशी ने शहर की मार्केट्स में फायर सेफ्टी निज़ाम न होने का इतराफ़ कर लिया। फायर सेफ्टी का इंतजाम नहीं है क्योंकि सिविल डिफेंस या दीगर जितने भी इदारे हैं वो मार्केटों को चेक नहीं करते। इस वजह से जो है वो आलात जो है वो उस हिसाब के नहीं चल रहे थे। उमूमन देखा ये गया है कि मार्केटों में ये निज़ाम मौजूद नहीं है और कहीं अगर निज़ाम मौजूद था भी तो फिर वो मार्केटों की शक्लें और नक्शे चेंज कर दिए गए। तो जब तक हम हकीकत को कबूल नहीं करेंगे, उसके मुताबिक चलेंगे नहीं तो मसला हल नहीं होगा। कराची चैम्बर के साबिक सदर ने बताया कि वज़ीर आला ने मुतासरीन को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी करवाई है। कैमरामैन काशिफ के साथ काविश मेमन, सिटी 21। सिंध असम्बली इजलास में सानिया गुल प्लाजा पर बहस नहीं हो सकी। हुकूमती यकीन दहानी पर जमात इस्लामी के रुकन ने अपनी तहरीक वापस ले ली। BRT रेड लाइन, ट्रांसपोर्टर्स की हड़ताल और इलेक्ट्रॉनिक बसों के मुतालिक तहरीक भी वापस ले ली गई। आज जमाली की रिपोर्ट देखिए। स्पीकर उवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास दूसरे रोज भी सानिया गुल प्लाजा में जहांबाग अफराद के लिए फातिहा ख्वानी हुई। साहने के मुतालिक जमात इस्लामी के मोहम्मद फारूक की तहरीक इल्तवा ऐवान में पेश। वज़ीर कानून ज़िया अंजार का कहना था कि हुकूमत ने पहले ही कमेटी तश्कील दे दी, हम तहरीक की मुखालफत नहीं कर रहे। अलबत्ता गुज़िश्ता रोज तफसीली बातचीत हो चुकी है। कल भी काफ़ी हमारे मेंबर साहब ने बात की है
اور یقیناً ثانیہ ہے، اور اس پر کل بھی کافی یہاں پر گفتگو ہوئی ہے، اپنا اظہار رائے بتایا ہے ہمارے ممبر صاحبان نے، تو اس کو اب ایڈجسٹمنٹ موشن کی میں سمجھتا ہوں اب ضرورت نہیں ہے، ویسے بھی انکوائری بھی ہو رہی ہے۔ محمد فاروق کا کہنا تھا کہ کمیٹی میں اپوزیشن ارکان کو شامل کیا جائے اور تحقیقاتی رپورٹ ایوان میں پیش کی جائے۔ انہوں نے یقین دہانی پر سانحہ گل پلازہ، بیاج اور گیس کی قتل متعلق تحریک واپس لے لی۔ کل بات تو ہو گئی تھی، ظاہر ہے اپوزیشن کی طرف سے میں نے اپنی جو بات کی تھی وہ یہ تھی کہ کمیٹی جو بنائی گئی ہے اس پر جو ہے وہ تشویش کا اظہار کیا تھا، اس کو اپوزیشن نے کم سے کم، میں نے جماعت اسلامی کی حیثیت سے ہم نے کہا تھا کہ جوڈیشل کاروائی وہ کمیشن بنایا جائے۔ آزاد رکن سجاد علی نے قرارداد میں مطالبہ کیا کہ 5000 الیکٹرانک بسیں چلائی جائیں، جس میں جواب میں سینئر وزیر شرجیل میمن نے قرارداد کی تعریف کی۔ ان کی جتنی باتیں وہ پازیٹیو باتیں، سنجیدگی والی باتیں، لیکن انہوں نے جب کہہ دیا کہ اماؤنٹ دے دیا کہ 5000 نمبر دے دیا کہ بسیں بڑی مہنگی بسیں، 5000 بسیں نہیں آ سکتی۔ تو میں پریکٹیکلی بات کروں، آپ کا جو ہے وہ سوچ اچھی ہے، سوچ مثبت ہے، 5000 بسیں ڈائریکٹ ای وی لانے میں ٹائم لگے گا، وقت لگے گا۔ محکمہ کھیل کے متعلق مختلف ارکان کے سوالات کے وزیر کھیل محمد بخش میر نے جواب دیے۔ انہوں نے کہا کہ نیشنل گیمز 50 کروڑ روپے کے اخراجات سے کروائے، سندھ میں خواتین کے کھیل منعقد کرائے اور شہر کراچی میں اسپورٹ سٹی کی تعمیر زیر غور ہے۔ اسپیکر اویس قادر شاہ نے سندھ اسمبلی کا اجلاس جمعے کے روز 2:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ کیمرامین عمران احمد کے ساتھ عاجز جمالی، سٹی 21۔ گل پلازہ میں ہونے والی ہولناک آتش زدگی پر شوبز انڈسٹری کی معروف شخصیات نے گہرے دکھ اور تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اداکارہ ہانیہ عامر نے واقعے کو دل دہلا دینے والا واقعہ قرار دیتے ہوئے کہا، زندگیاں اس انداز میں ضائع ہوئیں جو کبھی نہیں ہونی چاہیے تھیں۔ یہ محض حادثہ نہیں بلکہ شدید لاپرواہی ہے۔ اداکارہ ماہرہ خان نے سانحے کو مجرمانہ غفلت قرار دیتے ہوئے ذمہ داروں کے تعین اور انصاف کا مطالبہ کیا۔ ثروت گیلانی نے کہا کہ ہم سب یہ سانحہ دیکھ کر ٹوٹ گئے ہیں۔ اب الزام تراشی کے بجائے حل کی طرف جانا ہوگا اور متاثرین کی فوری مدد ضروری ہے۔ اداکار دانش تیمور نے متاثرہ خاندانوں سے دلی تعزیت کا اظہار کیا اور مرحومین کی مغفرت اور اہل خانہ کے لیے صبر کی دعا کی۔ شوبز شخصیات کا کہنا ہے کہ یہ وقت صرف بیانات کا نہیں بلکہ عملی اقدامات کا ہے۔ سندھ ہائی کورٹ، آئینی بینچ اور دیگر عدالتوں میں کیسز کی سماعت اور فیصلوں کے حوالے سے دیکھیے یہ رپورٹ۔ ثانیہ گل پلازہ کا معاملہ عدالت پہنچ گیا۔ سندھ ہائی کورٹ میں ثانیہ پر درخواست دائر، عدالت نے سندھ حکومت، کمشنر کراچی، KMC اور دیگر کو نوٹس جاری کر دیے۔ ٹھٹھہ کے گوٹ عمر کاتیار میں چونا نکالنے کے خلاف درخواست، آئینی بینچ نے ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ کو ذاتی حیثیت میں طلب کر لیا۔ عدالت نے آئندہ سماعت پر ڈپٹی کمشنر ٹھٹھہ کو پیش ہو کر وضاحت دینے کا حکم دے دیا۔ لاپتہ افراد کیس، آئینی بینچ نے اورنگی ٹاؤن تھانے کی حدود سے لاپتہ شہری کی گمشدگی کا مقدمہ درج کرانے کی ہدایت کر دی۔ غیر قانونی اسلحہ، اقدام، قتل اور ریاستی اداروں کے خلاف نعرے بازی۔ شاہ فیصل پولیس نے PTI ٹاؤن چیئرمین گوہر خٹک اور دیگر ملزمان کو عدالت میں پیش کیا۔ شرکی کی عدالت نے جسمانی ریمانڈ پر 21 جنوری تک ملزمان کو پولیس کی تحویل میں دے دیا۔ جوڈیشنل مجسٹریٹ نے مقدمہ ختم کرنے کی درخواست پر نوٹس جاری کر دیے۔ جلاؤ گھیراؤ، اقدام، قتل، ریاست کے خلاف نعرے بازی، غیر قانونی اسلحہ کیس، مقامی عدالت نے تحریک انصاف کے سابق اراکین اسمبلی کی ضمانت منظور کر لی۔ سابق رکن قومی اسمبلی عطا اللہ، سیف الرحمان، سابق MPA سعید افریدی، ربستان خان اور حبیب اللہ سواتی شامل ہیں۔ کراچی چڑیا گھر کی مادہ ریچھ کی قدرتی ماحول منتقل کیس، درخواست کی استدعا میں ترمیم سے متعلق حکام کو نوٹس جاری۔ درخواست میں محکمہ وائلڈ لائف کو فریق بنانے کی استدعا منظور۔ آئینی بینچ نے درخواست کی سماعت 25 فروری تک ملتوی کر دی۔ بچوں سے زیادتی کے ملزم عمران کو محمود آباد پولیس عدالت میں پیش کر دیا۔ جنوبی کی عدالت نے ملزم عمران کے جسمانی ریمانڈ میں 4 روز کی توسیع کر دی۔ پاکستان سٹاک ایکسچینج میں کاروبار آج بلند سطح پر اختتام پذیر ہوا۔ 100 انڈیکس میں 860 پوائنٹس کا اضافہ ریکارڈنگ کیا گیا اور یہ 1,88,621 کی سطح پر بند ہوا ہے۔ کاروبار کے دوران بلند ترین سطح 1,88,958 رہی، جبکہ گزشتہ روز انڈیکس 1,87,761 پر بند ہوا تھا۔ سونے اور چاندی کی قیمتوں کا ایک اور نیا ریکارڈ قائم۔ 1 تولہ سونا 4,000
300 रुपए महंगा। 1 तोला चांदी की कीमत में 87 रुपए का इजाफा हो गया। ऑल पाकिस्तान जेम्स एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक आलमी मार्केट में सरमाकार सोने में महफूज सरमाकारी कर रहे हैं। आलमी मंडी में सोना $43 महंगा होकर $4,713 फी औंस तक पहुंच गया है। मुकामी सराफा मार्केट में 1 तोला सोना 4,300 रुपए महंगा होकर पहली बार 4,93,662 रुपए की सतह पर पहुंच गया है। 10 ग्राम सोना 3,686 रुपए इजाफे के बाद 4,23,235 रुपए का हो गया। 1 तोला चांदी 87 रुपए इजाफे से 9,869 रुपए तक पहुंच गई। डॉलर के मुकाबले में रुपया मुस्तहकम। इंटरबैंक में अमरीकी डॉलर 1 पैसे सस्ता हो गया। स्टेट बैंक के मुताबिक इंटरबैंक में डॉलर 279.91 रुपए पर बंद हुआ। ओपन मार्केट में अमरीकी डॉलर 14 पैसे महंगा होकर 281 रुपए 32 पैसे पर पहुंच गया। यूरो 330 रुपए 55 पैसे पर पहुंच गया। बरतानवी पाउंड 380 रुपए 50 पैसे पर पहुंच गया। अमाराती दिरहम 77 रुपए 30 पैसे पर बंद हुआ। सऊदी रियाल 1 पैसे बढ़कर 75 रुपए 46 पैसे का हो गया। बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन अपने जायज़ मुतालबात की मंजूरी के लिए सरापा एहतजाज। एमेजिना रोड पर धरना दे दिया। शहर के मसरूफ तरीन इलाके में ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासर हो गई। मुलाजमीन पेंशन और तनख्वाह में इजाफे की अदम अदायगी पर एहतजाज कर रहे थे। रिजवान अहमद की रिपोर्ट देखिए। हमारे मुतालबात पूरे करो। केएमसी और मुख्तलिफ टाउन म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के रिटायर्ड और हाजिर सर्विस मुलाजमीन ने अपने मुतालबात के हक में एमेजिना रोड को बंद कर दिया। मुजाहिरीन का कहना था कि साल 2019, 2020 और 2025 के पेंशन इजाफे ताहाल अदा नहीं किए गए। हाजिर सर्विस मुलाजमीन को भी इजाफा शुदा तनख्वाहें नहीं मिली। एहतजाज के बायस लाइट हाउस से सिटी कोर्ट तक ट्रैफिक की रवानी मुतासिर हो गई। अतराफ की सड़कों पर बदतरीन ट्रैफिक जैम देखने में आया। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ा। समझ में नहीं आता, मेयर साहब ना कोई हाँ में जवाब देते हैं ना में जवाब देते हैं, ना ये बताते हैं कि क्यों नहीं दे सकते। साल काम किया है, 40 साल आपने हमारी तनख्वाह से कटौती की है, वो हमारा हक है, तो हमारा हक हमें ही नहीं मिल रहा तो किसी को मिलेगा। देखिए 40 साल हमने जॉब की और आज बुढ़ापे में हमें रोड पर आना पड़ा। क्या इज्जत के साथ हमें नहीं देंगे ये मेयर साहब? हमारे वाजबात दिए जाए और हमें पेंशन की हर माह जरूरत है। किस लिए? इसलिए कि बीमारी तो इस उम्र में साथ लग ही जाती है, हमें पूरे वाजबात अदा किए जाए। धरने के दौरान मुजाहिरीन ने सानिया गुल प्लाजा के शोहदा के लिए 5 मिनट की खामोशी इख्तियार की और दुआए मगफिरत की। इस मौके पर फिजा सोगवार रही और शुरका ने शोहदा के लवाहिकीन से इजहार यकजहती किया। पुलिस और इंतजामिया की जानिब से मुजाहिरीन से मुज़ाकरात किए गए, जिसमें एमेजिना रोड से धरना खत्म करने की दरख्वास्त की गई। पुलिस हुकाम का कहना था कि धरना बरकरार रहने की सूरत में मुतबादिल इक़दामात किए जा सकते हैं। ये केएमसी हिसाब देने को तैयार नहीं है। सिंध गवर्नमेंट ये कहती है कि इन्हें पैसे बचते हैं। ये कहते हैं कि जो पैसे बचते हैं हम वो रिटायर होने वाले मुलाजमीन को दे रहे हैं, ठीक है, वो ये रिटायर वालों को दे रहे हैं। लेकिन हाथ देखें, एक रेशियो होता है कि मुख्तलिफ अब हाजिर सर्विस और उसको बराबर देखा जाता है। अब अगर ये बराबरी की तरफ देखें तो ये 11 करोड़ रुपए का डेफिसिट है। तवील मुज़ाकरात के बाद इंतजामिया से बातचीत कामयाब रही, जिसके बाद बल्दियाती मुलाजमीन ने धरना और एहतजाज खत्म करने का ऐलान कर दिया। बल्दियाती मुलाजमीन का कहना है कि अगर वादों पर अमल दरामद ना हुआ तो एहतजाज का दायरा कार वसी किया जा सकता है। कैमरामैन अजलान छीपा के साथ रिजवान अहमद, सिटी 21। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों से बाखबर रहने के लिए देखते रहिए सिर्फ सिटी 21।